Danbe Jawarani filɛbagaw cɛ muso denmisɛn makɔrɔ mana sɔrɔ fan o fan fɛ waati kɔnɔ an b'a fɔ ma salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatu. Aw bisimila ko kura an ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnenw olu dɔ kɛnɛ kan bi jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan an y'a sen bɔ an kɔnɔkɔrɔ ka na an ka cɛkɔrɔba dɔ fɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ Dr Abdulaye Salla kolo min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko CRI 2002 ale ye o maa ɲɛmaa ye bi an n'ale bɛna masala bɛna boli fɛn min kan o de ye an ka bonyatigi kɔrɔw dugutigiw jamanatigiw alimamiw kumatigi kɔrɔw olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye Mali ale ka basigi la n'i ye jateminɛ kɛ olu ka kulu ye wulikajɔ caman k'o la nka jɛmukan kɔnɔ a bɛna faamuyali caman sɔrɔ o la CRI 2002 yɛrɛ ye mun ye u ye wulikajɔ jumɛn kɛ fo ka na kuncɛ nin wagati laban in na an y'a ye k'a fɔ fɛn min ye bonyamasegin ani lakodɔnni sɛbɛn o taara ka di an ka dugutigiw ni kintigiw kelen na bɛɛ lajɛlen ma Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ walasa u fana bɛ se ka jamana marabagabaw dɛmɛ ka jamana lakana cogoya min na o baaraw kɛra CRI 2002 jɔyɔrɔ bonya la o de y'a to bi an sera an ka cɛkɔrɔba ma min tali kɛ Dr Abdulaye Salla an n'ale ka se ka masala o juru la Dr Abdulaye Salla salamu alaikum. Alaikum salam. Basi t'i la kɔni. Basi tɛ n na. Alhamdulillah. Ala kana basi k'an si la. Amina rabi. I y'an bisimila a diyara n ye yanni an ka don jɛmukan kɔnɔ i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na jɛmukan min bɛna boli a CRI 2002 ye jɔyɔrɔ min fa walasa jamana tigibakɔrɔw n'o de ye dugutigilakaw jamanatigilakaw kintigilakaw lakodɔnni bɛ se ka se olu ma cogoya min na olu yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye jamana basigiliko la yanni an ka da don jɛmukan na an bɛ fɛ i ka foli ni waleɲuman dɔn sigi an filɛbagaw ma. D'accord an filɛbagaw bɛ k'u fo k'u waleɲuman dɔn n'i y'a ye bi ne sigilen bɛ yan aw sera ne ma ka ne ɲininka o bɔra masa Ala la donc ka masa Ala fo ka barika dɔn da k'an baw n'an faw fana fo ani ka jamanadenw bɛɛ fo ani minnu fana ye jamana ɲamaya kɛ ani minnu b'a la bi k'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn adamaden n'i nana diɲɛ kɔnɔ i se ye mun ye i b'o de kɛ bɛɛ ye dɔ kɛ bɛɛ y'a se kɛ fo an sera bi ni tile ma tile mun ye ni bonya bɛɛ segin bɛɛ ni segin kɛra an ka kɔrɔlenw dɔw ma n'an bɛ wele ko tabiya dugutigiw dɔn dugutigiw ni kintigiw ni bonya ni karamaw ka kan k'o segu ma donc o ye donba ye an ka jamana nin kɔnɔ. Dr Abdulaye Salla an b'i fo k'i waleɲuman dɔn halisa hakililajigi bolo ma walasa filɛbagaw ka se ka dɔn Dr Abdulaye Salla Dr Abdulaye Salla ye école karamɔgɔ ye min ye école karamɔgɔya baara daminɛ duguma kalanso la ka na camancɛ kalanso la ka na laban ni sanfɛ kalanso ye an b'a fɔ ma enseignement supérieur n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ o ye ministre jɔyɔrɔ fana fa Mali kɔnɔ yan nɔ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i ye wulikajɔ fana sabati min bɛ tali kɛ kulu kɔnɔ min bɛ tali kɛ CRI 2002 la walasa fɛn min ye jamanadenw ka se ka jamana dɔn jamana kanu ka se ka don u la u ka se ka jamana lafasa fan bɛɛ o baaraw de kɔnɔna na an nana ye k'a fɔ wulikajɔ kɛra Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ walasa bonya bɛ se ka sigi bonyatigi kɔrɔw ma cogoya min na min ye dugutigiw jamanatigiw kintigiw Dr Abdulaye Salla dakurunya damadama bɛ se ka CRI 2002 yɛrɛ fɔ an ye wa. Bon n'i ko CRI 2002 ne ni baara in daminɛ yanni n ka hali CRI 2002 ɲamaya ta parce que n ye gafe dɔw sɛbɛn o san 30 ni kɔ ye ɲinan ye ni nin kuma in b'a kɔnɔ an ka kulu fɔlɔ dɔ tun bɛ yen n'o tun bɛ wele ko Mali 2001 yanni ne ka na CRI 2002 ɲamɔgɔya la mais n nalen CRI 2002 ɲamɔgɔya la n y'o o baaraw ɲɔngiri o dun bɛ baara min na n'o ye dugutigiw la baaraw ye n y'o ta ka na o don CRI 2002 baara kɔnɔ donc a bɛ se k'a fɔ fo san 35 baara de nɔ ye nin ye CRI 2002 n'i ye CRI 2003 ta peut-être CRI 2002 si bɛ san 25 la parce que ale sigira bolo kan précisément an bɛ se k'a fɔ 1996 malo ni hakili b'a la 92 élection élection minnu kɛra o ko 97 ni ala minnu tun bɛ fanga la ani minnu tun bɛ fanga nɔfɛ n'olu ye ɲɔgɔn najɛ kɛ n'a bɛ wele ko COPO i ye faamu collectif des partis de l'opposition olu tun ma se ka bɛn ko la fo kalata ni kalafili mun kɛra ka député sigi kɛ fo segin kɛra o ma fo ka kɛ fana président sigi fana la mɔgɔ ma sɔrɔ minnu b'i kɔkɔ da minnu tun bɛ fanga la olu ka cɛbɔ ye n'o kɛra mɔgɔ kelen n'o ye Maripaturu ye i ye faamu donc bɛn ma k'a ko la donc an farala ɲɔgɔn kan o de la i ye faamu pour que ka CRI 2002 sigi n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ CRI 2002 ye baara daminɛ 87 mais fo ka taa se 2000 la papier tun t'a la i ye faamu papier kɛra la depuis 2000 donc a bɛ mɔgɔw ɲɛna k'a sigira 2000 or a ko daminɛna depuis 96, 97, pour que mun y'an sɔrɔ 97, o ɲɔgɔn kana an sɔrɔ 2002. O de kama a bɛ fɔ ko CRI
2002. C'était à l'horizon 2002. Voilà. Okay. Mais en Sélé, on est barake, mon bébéna, élection qui era Amadou Toumani Sigra. Ben kono, Karama kono, ben kokuba à l'école. Comment on réforme le consensus, c'est-à-dire 20 ans. Bon, là, ça, on a un mouquet. On a un capot. Anga muke mamu nu blala kerefe nu date kola ferega ke ka don ka nyini ka se kulu da don akola dugutu ta nana tene comme ne mo barala ka tani santani ko nya bonga gafu kono abolu kono donc anyo barata anga baraka bon mali kono nadla ni bongo ye ni ni gali ke bi region ga do nama yorom mu dugutu fara nyonka u ka ke kuye ou ka bifo ou ka kuma kan kelen fo o de wolola nina. Voilà. Docteur, ni mogo chama nyininga minnu be boliboli la association kɔnɔ caman kelen bɛ ka Mali kɛ Bamako de ni ye a lajɛ aw ye baara fanga bonya à l'intérieur du Mali n'o ye Mali kɔnɔnaw ye mun de nana n'o ye mun de ye aw bila o la effectivement ni dun a ye bɛɛ b'a ye k'a fɔ ko tun bɛ cɛ Bamako yan nɔ aw ka ko ka dɔgɔ Bamako yan kosɛbɛ. Ouais, bon o bɛ bɔ mun na o tɛ fɛn wɛrɛ ye ni bɛna so jɔ ni b'a fɛ ka kɛ étage tan ye depuis b'a soubassement jɔ i kan k'a jateminɛ. Donc il était jamana si jɔra ni sanfɛla ye ka jigi duguma a bɛɛ bɛ dilan ni dugumana de ka yɛlɛn a du bɛ dilan ni dugumana de ka yɛlɛn a tɛ dilan ni sanfɛla ye ka yɛlɛn o de kama an taara an ka tɔgɔdaw la ka taa an ka baara kɛ an dɔnnen bɛ tɔgɔdaw de kɔnɔ ka tɛmɛ hali Bamako yɛrɛ kan hali ni bɔli min filɛ ka fɛ ne sigilen bɛ n bɛ n ka télé lajɛ don o don n b'a ye k'a fɔ u bɛ kan ka drapeau di dugutigiw ma u bɛ kan ka insignes di dugutigiw ma a tɛ di yɔrɔ si n'u ma ne wele k'a fɔ an nin don an ka dugutigi papiers ni fɛnw kan ka d'a ma o b'a yira mun na an bɛ baara mun na n'a fɔra ko CRIDEM de cercle de réflexion et d'information pour la an tɛ baara la an yɛrɛ ye an bɛ Mali ka baara de la ni minnu bɛ fanga ɲɛfɛ n'u ɲinɛna fɛnw dɔw kɔ an b'u hakili lajigi i ye faamu an bɛ mankan ni fɛn caman kɛ pour que u hakili ka se ka jigi o la n'u hakili jigir'o la ka ban n'u y'o ko ta ba la pratiquement an ka baara nɔgɔyara o de kama depuis gouvernement ye avec colonel Assimi k'a fo k'a waleɲuman dɔn depuis ye nin fɛn nin ta ba la gouvernement y'a ta ba la u y'u wele ka Bamakɔtaw ka insi n'u ka drapeau d'a ma an tun ka baara fɔlɔ min kɛ an ka baara nɔgɔyara gouvernement de ka baara y'a tɔ ye a ka kan ka di jɔn ma a ka kan ka di cogo di a ka kan ka di yɔrɔ jumɛn a man kan ka di yɔrɔ jumɛn ni mankan bɛ yen pour que a kana na ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ye an hakili tɛ kɔlɔlɔ min na o ye gouvernement ka baara ye mais anw en tant que malidenw o de bɛ wele ko citoyen société civile an ka baara ye mun ye k'a fɔ gouvernement bɛ de kan ka nin baara kɛ mais ayiwa a jɛngɛlen bɛ yɔrɔ dɔ a ye fɛɛrɛ kɛ aw k'a la tilen je crois que maintenant dugutigiw da donna jamanatigiw da donna Mali jɔli ko kuma na ni k'u da donna la u dɔnnen don dugutigi ye u ka dugu kɔnɔ o de bɛ wele tubabukan na ko légitimité mais fanga tɛ se ka don o dɔnniya la dugudenw ka dɔnniya la ni jamana yɛrɛ m'u dɔn o de bɛ wele ko légalité o de filɛ ka d'u ma o tuma sisan dugutigiw pratiquement u jɔyɔrɔ u fanga u kan ka baara min kɛ a jɔlen bɛ san a sen bɔlɔ fila kan bɔlɔn fɔlɔ o ye légitimité dugudenw y'u dɔn u ka dugutigi ye kɔrɔlen o y'an ka tabiya kɔrɔ ye maintenant bɔlɔn fila o ye jumɛn ye gouvernement yɛrɛ y'u dɔn État a bɛ wele yɛrɛ État parce que chez le chef de l'État o de y'a di i ye faamu o yɛrɛ y'u dɔn k'a fɔ aw ye dugutigi aw ni place ka kan aw ni bonya ka kan aw ni karama ka kan donc baara tɔba de bɛ kɔfɛ an bɛn'o de daminɛ a tɛna mɛn tugun. Docteur, baara tɔba bɛ nin kɔfɛ halisa o bɛ kɛ jumɛn ye sisan. Bon baara tɔba bɛ nin kɔfɛ i bɛna lajɛ hali ni drapeau ni insigne ninnu bɛ di ni certificat bɛ di drapeau ni insigne ni certificat tɛ di dugutigi ma dugutigi mun ka dugutigi papier ta donc o dugutigi papier fana bɛ ɲini cogo di i ye faamu sariya dɔ de bɔra o bɔra a san 2006 o fana y'anw ka baara ye parce que an de fana ye o kɛlɛ kɛ fo gouvernement o gafe labɔ c'est-à-dire dugu village fraction ani kinw u kan ka mara cogo di n'a bɛ wele la loi 2006 06023 du 28 juin 2006 portant création et administration des villages, des fractions et des quartiers. Donc ni y'o kɔnɔna lajɛ dugu ye mun ye fɔlɔ dugutigi ye mun ye
a jorona aka bara muye ani conseil mu kanga barake olu kanga sugandi chigodi u ka bara ni ka bara muye uni musaka jumanga kan etc. au bébé si ça amena don au bara là donc au début wele ka fo gouvernance des villages, des fractions et des quartiers. Parce que en koko refondation de l'État, mafia, hein, kafoko ni be tanya, ni be jamana jo, il se ka jamana jo ni sanfela ka jigi. Il ba jo ni malade ka yele. Ko de comment to kana ko refondation. C'est-à-dire a dun jamana dun sigilembe bolon mununga. Yen famu soubassement mununga. O soubassement ma se jamana koro. Donc, il faut que soubassement courant de là, nous sommes les jamana inta. Parce que moi, je suis mort qui est au top, moi, je suis madera au top, moi, je suis badjan au top. Mais on peut faire un traitement. Malien joli du même Mali kono. Peut-être millions ça va, millions d'années. Mais jamana quel est nom? Hein? Kilomètres millions quel est nico? Bon, jamana quel est nom? Kilomètres millions quel est nico? Mais en bi malien millions mugani fly. Jamana million nani jamana bekele million mugani fly bamako drombe ni ka se mo million duruma bon o marachugo o kanga ta tabia munuka oni murbo keta nu tat sekake tout à fait donc fanka hakli jagabo o de kan sisan kala ge comment amse kanga jamana ni dla Katani Doumala et Kayelen sans fait. Parce que Mourou est de la fois. Indépendance Kélé. Sans quel endroit indépendance Kélé. 1er octobre 1961. À 10 $. À quoi Fanga City, c'est qu'à Fanga sur le Diamant Incono. Namaka Fanga Ski. Douka, ni Doudonga, ni village, ni fraction, ni quartier. Aucun régime ne peut être viable en République du Mali s'il ne repose sur le village. Bon, Korokanga Sioma. Voilà. Donc, ni barang de quoi. Exactement. Et ni a un drapeau là. Drapeau koroye mune. Tuabu ya mara. Tuabu na mwana nuka drapeau là. Bleu blanc rouge. Mais drapeau il nous donne même. A donné nous mes bâtiments administratifs ou drone. Gouverneur Beromi, commandant Beromi, ou bien numéro Sirare au Doumbé. En quoi anyanga indépendance ta. Ou ka drapeau Kurukata. On a un drapeau, mais on continue à drapeau glomi. On commence à drapeau glo, président, ministère, maire, bâtiment administratif. Au cours à Kara comme ni Jamana te fin vrai ni administration te. Maintenant, mais ni drapeau taras sangata que d'outils beka doukono, doukono. Au cours en réalité, si ça n'avait pas fait fanga segina so. Ok. Parce que Doudé on doit na sang et Doudé ni moyen e ka so ngona drapeau o mu drapeau parce que le retard donc ko ni ba fa ka jamana bonyo ngona jamana benaka drapeau do exactement ba fa ko Mali drapeau do Mali drapeau ko do on na blo fait o ko ko de Mali la sidé au fin donc buyam ba kan dugu kono yefam gouvernement fana état fana o buya dama Mali be kono yefam o de kama be fo to kana ko chef de village ou bien maire de la commune. Mais avec faux, par exemple, député A. Pas député 2. Député ou Mali Béré. Mais ni yé douti au douté douti. Ni si la maire à la commune, ni au de commune maire. Mais Mali Béré commune maire. Donc nous le fameux Yakaba, moi ce qui ignachi ou quoi d'où la waleli là d'où c'est kata ignachi. Ni Mali d'où trop nous be taranya. Or commune si lembe au lieu de camp. Au commune bebe tanya. Commune funa cercle funa si lembe ni commune ni commune be taranya. Au cercle bebe tanya. Région funa ani district funa si lembe ni cercle de camp. Ni cercle funa tang région bebe ta. Mali refuna si lembe région ni district de camp. Lolu betara Mali betanya. Donc drapeau bode irakafo 600 fanga segina so. Donc so donc kanga donc beganga barakola. Donc hali bambanchi munu be nous ye marafani fonta Mali kama ukanka wili mo fere kakanke dugutigu munu be ani
ma ba minnu bɛ ne wele légitimité traditionnelle religieuse coutumière minnu bɛ yen olu ka wuli k'olu sɛgɛrɛ k'a fɔ sisan Mali drapeau b'an bɛɛ ka dugu kɔnɔ donc an bɛɛ a ye na an k'an ka dugu yiriwa. Donc en fait o baaraw de bɛ na daminɛ pour que bɛn ni karama bɛ se ka na ɲɛma an ka jamana kɔnɔ. Docteur Abdoulaye Sala, an b'i fo k'i waleɲuman dɔn nin jaabi na nin b'a to an bɛna don an ka babu yɛrɛ a thème principal la n'o de ye barokunba min yɛrɛ b'an bolo n'i ye jateminɛ kɛ Mali bɛ dingɛ dɔ kɔnɔ an b'a fɔ ma ko crise a bɛ san 10 ani kɔ la bi parce que mɔgɔ caman b'a ye 2012 mais kabi 2012 ɲɛfɛ ko dɔ daminɛla o de nana kuncɛ ni 2012 paraw kɛra bɔrɔkɔnɔbila ye dugutigiw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye walima an bɛ se k'a fɔ an ka légitimité traditionnelle kintigiw jamanatigiw bonyatigiw kɔrɔw olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ni wagati in kɔnɔ walasa an bɛ se ka bɔ nin dingɛba in kɔnɔ bi. Bon ni ye an ka tɔn an b'a wele ko kiriya o kɔrɔ bamanankan na kulekan tɛ kulekan oui ni hadamaden n'i taara hali maternité la sisan ni muso jiginna ni den ma kasi u b'a fɔ k'a ma na diɲɛ kɔnɔ tout à fait u b'a ju gosi n'a kulera tuma o tɛ kiriya a nana diɲɛ kɔnɔ depuis bɛ kule daminɛ fo i bɛna ban don min diɲɛ kelen kɔnɔ an tɛ kule la halisa ni t'an bolo ni t'an bolo ni t'an bolo mais n'an kan ka taa don min fana an tɛ kule k'an bɛ to jamana in kɔnɔ bon diɲɛ dilannen b'o de kan diɲɛ dilannen bɛ kule de kan diɲɛ dilannen bɛ aw bɛ mun wele ko crise o de kama chinois b'a fɔ k'a fɔ n'a fɔra ko gɛlɛya crise olu ka sɛbɛnni na comme olu bɛ sɛbɛnni kɛ ni dessin de fɔlɔ kɔrɔ danger filanan kɔrɔ opportunité fɔlɔ kɔrɔ k'a fɔ gɛlɛya min bɛ Mali kan san an bɛ se ka taa an yɛrɛ kan kari an bɛ se ka tunu a kɔnɔ kan kari oui danger o ye danger voilà ka taa kan kari mais filanan kɔrɔ ye jumɛn ye nin ye fɛn misaliya de don hadamaden da an k'a lajɛ an bɛ se ka ɲuman ni ɲuman tɔmɔ an ka depuis Mali kɛra Mali ye fo bi pour que an ka taa ɲɛ o de bɛ wele tubabukan na ko opportunité. Donc kankari bɛ se ka bɔ a kɔnɔ tagaɲɛ fana bɛ se ka bɔ a kɔnɔ voilà maintenant an de kan ka ɲini san mun ni mun bɛ se ka an taɲa i ye faamu an ko o tɔmɔ ka bɔ a kɔnɔ an ka baara k'o kan donc dugutigiw weleli ka na don an ka démocratie terrain kɔnɔ o kɔrɔ dɔ ye parce que olu dun ma don halisa an ka démocratie kulun kɔnɔ parce que an ye démocratie kɛ politique ko dɔrɔn ye or démocratie a tɔgɔman de ye aw ye ko TV danbe démocratie kɔrɔ danbe ni ko danbe sigilen bɛ mun kan aw ka tabiya dugu tɛ yen mun y'a ka démocratie dilan mɔgɔ wɛrɛ ka danbe kan i b'a dilan i yɛrɛ ka danbe de kan i yɛrɛ ka tabiya kan o de kama i b'a lajɛ Faransi démocratie sigicogo a dilancogo ani américains ta tɛ kelen américains ta dilancogo u ni japonais ta tɛ kelen japonais ta dilancogo o ni italiens ta tɛ kelen italiens ta dilancogo o ni allemands ta tɛ kelen donc dugutigiw ka u wele o kɔrɔ de an ka fɛɛrɛ kɛ an k'an ka démocratie dilan an danbe kan an k'a dilan mun kan an k'a dilan an ka tabiya kan ni ne ye ɲininka sisan ne ko ne jamu danbele e bɛ bɔ e ye danbele miyanka de y'o bɛ senu fo de ye ni ko miyanka mais danbele yɔrɔ jumɛn e b'a fɔ ko Kucala par exemple e bɛ miyanka la ka fɔ n bɛ nin ɲininkali kɛ mais e bɛ commune jumɛn na an bɛ nin commune na aw bɛ dugu jumɛn kɔnɔ an bɛ nin dugu in na danbelelaka jumɛn ka so don ani danbelelakaw la jɔn ye e fa ye o de bɛ wele ko i danbe i tabiya c'est-à-dire tɔgɔ min bila l'honneur du nom de famille ça c'est extrêmement important donc an maa si tɛ yen i ye faamu tabiya fɔlɔ min bɛ yen yanni an yɛrɛ kan ka yɛrɛma wolo n'o bɔra 1959 depuis tubabuw bɛ yan a sɛbɛnnen b'o kɔnɔ ko article filanan ko tout citoyen appartient obligatoirement à un village o kɔrɔ ye jumɛn ye soudanais den fɛn fɛn bɛ yen o kɔrɔ ko bɔdugu b'a la o bɔdugu tɛ dɔwɛrɛ o y'a ka dugu ye bon n'i ko Bamakɔ ne b'a fɔ toujours ko Bamakɔ tɛ yen parce que Bamakɔ tɛ yen mun na parce que mɔgɔw t'a faamu n'i ko Bamakɔ tɛ yen ni e ni ne taara sisan Segu u b'an ɲininka ayiwa Bamakɔ dun ça va Bamakɔ an bɛɛ b'a fɔ ko ça va Bamakɔ alors que e ni ne si tɛ Bamakɔ parce que an bɛɛ bɛ sɔrɔ commune dɔ de kɔnɔ c'est comme ni mɔgɔ par exemple i bɛ Barawuli bɛ Segu cercle de la
et Ségou région de Kono. Donc la région de Ségou. C'est comme ni bora Baraouli kana Bamako. Au lieu que qui n'y a pas et bora Baraouli ou quand on est bora Ségou. Non, non, pas Ségou ne bora Baraouli parce que ne siglembe Baraouli. Donc il siglembe ron. On dit il ka dambe béni. Il y a tabia juma au bela motoni pour que on y tabia top se gagne pour que observe que kili ni Bamako la guerre bala guerre Bamako circonscription administrative quel est le dos vous devez le gouvernorat de Bamako avec un gouverneur vous devez le toi comme représentant de l'État ou de l'État ka la CID mais collectivité est juliée c'est-à-dire en vrai maire Mounouta ni conseiller Mounouta pour Sougandi ou Eworé mais au maire Mounou ni conseiller ou Beta Mouworo ou de Funabela Dje nous bevons le suffrage universel indirect car Bamako maire Bata donc Bamako district B collectivité ani commune Woroni au débat cette collectivité territoriale. Donc, n'a pas fait que Jamana de là. N'a pas fait que Bamako de là, que Bamako oui. Donc, au commune qui y a n'est qu'à Mali et commune. Donc, à faire avec un commune Katanya de là. Ni commune aura une béa Katanya de là. Je crois que Bamako district est développé. Mais il faut qu'à donc à femme, on a ce qu'à baraquer. Donc, vous faites à 600. On nous l'a dit. Vous jouez le quand Bamako vous la guerre avec 100 ans qu'on voit en nous barala formation tient à mamou ou be moun dans démocratie ko ni décentralisation ko la ani développement local et régional ko la mo kan nga do mba donné na kadié ibika barani tabita ibtu nyiniga ta bamusa nyiniga ta ikata sempara mun do nyini ikatu nyiniga tabure nyiniga ba benya fina. Donc, au colon de 600, en cas de démocratie basique, il y a Dambeka, Anika Tabiaoka. Ni au don, il va c'est flana du main, démocratie c'est flana, bara. La démocratie est d'abord culturelle, il Dambé Nika Tabia. Ensuite, économique. Et ne ko beta démocratie les gars jamana dou ou te duni sroka dou saraw ka dogo yefum école sauté dem suka sika kalanke docteur so tse mo ga sika frake muso ka kangaji dem sunu be boy école te barasro mais ibiga démocratie si moi muna to be kelel ni bankana pour que ta fait ka bo mali kono ta fait ka bongarola mais parce que là donc fin de banga du kono fin de banga du kolo kono au escala sorti parce que ils sont là pour des besoins économiques nos bourrin tabia sawana oui la démocratie elle est politique nous disons que Karissa ta kake président kake député kake maire kake kanyamae kake nga doutier na ma waleke aba waleke muna abe ko munu ke est-ce que on a encore dambe beta ama sigi dambe ma est-ce qu'on a tabia beta est-ce que ni seka école so jo est-ce que ni seka jamana dum bla barala pour que mo ka seka duni soroka dum pour que la feka ke jamana kono o de quand be foni ba avec quelqu'un Mali président par exemple fika projet de la projet de société mumba ba feka moni muke. Parce que démocratie, il faut une photo, quand démocratie représentative, ça veut dire que démocratie a calfalé nous, a dilaté. Parce qu'il y a un projet qui est sans douru de camp. Sans douru, ni ma se gagne d'abord, donc, vous avez ta câble, il n'en a. Au début, on a fanga, ani kalfa, il n'y a mignon. Fanga, oui, je m'en ai douté. Au début, on a démocratie, pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Kalfa, oui, les gens qui sont Kalatani, Kalafili, qui sont président, qui sont institution. Kalfa de l'Osandou. Nous, nous, timé.
et mais se ka kala ta dun ka kala film wɛrɛ muto o lui mais en fait en b'a ɲana ni mɔgɔ sigira dɔrɔn ka kɛ président ou bien député ou bien maire mun ka di a b'a kɛ mɔgɔ tɛ k'a fɛn o de bɛ wele ko il faut le contrôle citoyen et la redevabilité kala kɔlɔsi a dun k'a bɛ écoliso jɔ anw ka yɔrɔ la est ce que a jɔra n'a ma jɔ yɛrɛ ka mandat ka ban an ka koron a ka na écoliso in jɔ n'a ma se ka jɔ élection kalafili bɛ na an tɛ kala ta an tɛ kalafili an bɛ kalafili mɔgɔ wɛrɛ bon ni i sigira fana par exemple ni sigira Mali président o ye institution mɔgɔ kelen de bɛ kɛ Mali président ye o mɔgɔ kelen o san 5 nin kɔnɔ n'ale ye fɛn gafe fɛn a y'a bolo nɔ bila gafe fɛn na o kɔrɔ malien million 22 in bɛɛ y'a bolo kala c'est la notion de représentation mais ale fana tɛ mun ka d'a ye k'a kɛ o de bɛ wele ko redevabilité le retour de l'ascenseur an y'i ta parce que i bɛ se ka nin kɛ i bɛ se ka nin kɛ i bɛ se ka nin kɛ n'i sigira f'i k'olu kɛ ni m'olu kɛ i kan ka wele bɔgɔ jeninnen kan o de kama généralement u bɛ gouvernement wele assemblée nationale député b'u wele k'u ɲininka u ka baara cogo ni fɛnw na donc ni si ma faamu an ka jamana in kɔnɔ donc le fait que maintenant dugutigiw ka na hali yuruguyurugu an bɛ se ka kɛlɛ dugutigiw ka fanga dugutigiw bɛ se ka yuruguyurugu kɛlɛ mun na a ka fɔ sisan américains ko sisan an ye wari di Mali gouvernement ma k'a ka écoliso 100 jɔ nin commune in kɔnɔ écoliso bɛ jɔ min dugu dɔ kɔnɔ n'a bɛ dɔn dugu in kɔnɔ jɔn bɛ se ka a waleya k'a fɔ wari mun dira a écoliso jɔra ou bien a ma jɔ dugutigi bɛ o fɔ voilà donc dugutigiw bɛ se k'o contrôle kɛ tout à fait dugutigiw bɛ se k'o contrôle kɛ k'a fɔ a fɔra aw ka dugu kɔnɔ écoliso 5 bɛ dilan i ye fɔ dɔgɔtɔrɔso 10 bɛ dilan san 2 kɔnɔ bon u bɛ bila maintenant u ko o la kɔlɔsi est ce que a bɛ kɛ ou bien a tɛ kɛ est ce que a bɛ jɔ ɲuman kan ou bien a tɛ jɔ ɲuman kan mais dugutigiw fana bɛ mun ɲini u ka dugu kɔnɔ fana bɛ mɔgɔ ɲini mun faamuyalen bɛ o ko la anw y'a kɔlɔsi i bɛ taa dugu n'i ma taa i bɛ taa sɔrɔsi kɔrɔ sɔrɔ yen i bɛ taa architecte kɔrɔ sɔrɔ yen i bɛ taa école karamɔgɔ kɔrɔ sɔrɔ yen i bɛ taa ingénieur kɔrɔ sɔrɔ olu bɛɛ bɛ dugu kɔnɔ olu bɛɛ bɛ se ka ta ka wele ka na u ka dugutigi dɛmɛ o baara la le contrôle citoyen et la redevabilité o de kama n ko baaraba de bɛ kɔfɛ. mais docteur an bɛ ɲɔgɔn kari kɛ ɲininkali la nin yɔrɔ in na sisan n'an donna démocratie fanga kɔnɔ i n'a fɔ i yɛrɛ bɛ ka démocratie ɲɛfɔ an ye ka ɲɛ cogoya min na an b'a ye fanga maracogo la démocratie fanga kɔnɔ kulu 2 bɛ yen nɔ minnu ye fanga ɲini n'aw ye n'an b'a fɔ ma ko politique mɔgɔw hali n'olu fana bɛ tila ka tila minnu fana bɛ yen nɔ olu tɛ fanga ɲini n'a bɛ fɔ ma ko société civile dugutigilakaw b'u yɛrɛ sɔrɔ kulu jumɛn kɔnɔ nin na sisan. mais n bɛ mun f'i ɲɛna dugutigilaw bɛ mun kɔnɔ sisan olu bɛ mun kɔnɔ olu bɛ pratiquement jamanadenw ka fɛn u bɛ légitimité de kɔnɔ parce que u ka dugudenw de y'u ta fɔlɔ yanni olu ka na u faw dun bɛ yen yanni u fa ka na u mɔbacɛ dun bɛ yen yanni u mɔbacɛ ka na u fu fafu dun bɛ yen o de bɛ wele ko légitimité et n'i sigira fana ka kɛ dugutigi ye kudayi fo saya. exactement mandat t'a la fo saya. mais conseil minnu bɛ dugutigi kɛrɛfɛ olu bɛ sigi san 5 o san 5 u tɛ kelen olu ta ye mandat ye mais dugutigi yɛrɛ ta fo kudayi o de kama n'an dun taara tɔgɔdaw la n b'a fɔ dugutigi ye ko dugutigi commandant joli tɛmɛna maire joli tɛmɛna a b'a ko sisan ne t'a da dɔn n ko e dun ko ne kɔni bɛ yan n ko bon aw bɛ komi kulu b'a nɔ la taga ni ka segin bɛ gɔn de ma donc n'olu tɛ mandat ko tɛ mais u bɛ yen de kudayi i tɛ dugutigi ye ni dugutigi fɛn fɛn ko kɛlɛ wulila bolila k'a ka dugu bila a tɛ se ka segin ka na mais fo tabiyaw kala kalan de n ye gafe min fana f'i ye n'o la loi 06/023 o kɔnɔ u ka baara ye baara 3 de baara fɔlɔ u bɛ wele tubabukan na ko mission de service public fɛn fɛn n'o état kan ka kɛ gouvernement kan ka kɛ dugu kɔnɔ a man kan ka kɛ a ɲɛna ma ani maire ni préfet ni sous-préfet de ka ani service technique de kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ filanan bɛ yen a bɛ mun wele ko a ka baara ko mobilisation des ressources internes bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ commune kɔnɔ mɔgɔw tɛ u ka taxe sara donc olu de kan ka bila mɔgɔw ɲɛ pour que taxe bɛ se ka sara an y'o baaraw dɔ kɛ a bɛ san 3 bɔ ani luxudev y'o baara dɔ kɛ
Zenzana Segu Marakon. Anya dugutigiw bila ɲɛfɛ pour que impôt bɛ se ka sara cogo min. I ye faamu. Mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ i dun b'a sɔrɔ mɔgɔ 10 de dun b'a sara. Mais dugutigiw da donna a kuma la mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ mɔgɔ 92 de y'a sara. Donc docteur non seulement bɛ dɛmɛ kɛ l'impôt ka se ka sara mais u bɛ kɔlɔsi fana kɛ n'a sarala kan ka don da mun fɛ. Parce que plan de comme maintenant le plan de développement économique social culturel nano au tabiya bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. Sabanan o de jɔyɔrɔba yɛrɛ n'a bɛ wele ko gestion des conflits bɛnbaliya minnu bɛ se ka kɛ dugu kɔnɔ duguw ni ɲɔgɔn cɛ dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ. Donc kɛlɛ ni fɛn minnu mankan minnu bɛ se ka wuli fo hali foroko ni fɛn u bɛ se k'o kow ɲɛnabɔ cogo di. N'i dun ko ko ka kow ɲɛnabɔ fɔlɔ ye a bɛ kunbɛn cogo di o ye information sensibilisation ni fɛn n'a kɛlɛ wulila a ta bɛ faga cogo di i tɛ se k'o kɛ cogoya si la n'i t'a ɲɛdɔn donc fo kalan ka kɛ n'a ta fagara an bɛ mun kɛ pour que mun y'an sɔrɔ kɛlɛ mun kɛra gɛlɛya minnu kɛra o ɲɔgɔn kana kɛ donc fo k'a lajɛ gafe minnu bɛ yen k'o kɔnɔ lajɛ k'olu labɛn i ye faamu mun bɛ se ka to a ɲɔgɔn tɛ kɛ. N'a ɲɔgɔn kɛra a bɛ kunbɛn cogo di an bɛ mun kɛ pour que a ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ wala ka baara ye nin baara saba ye. Donc docteur n'a jateminɛ ka fɔ ne nin baara saba ye donc dugutigilakaw kan ka kɛ maa ye maa minnu man ka kɛ fanga ɲininaw ye i n'a fɔ politique mɔgɔw. Mais o b'u ka gafe in kɔnɔ n ye gafe mun f'i ye a b'o kɔnɔ qui doivent être impartiaux neutres a b'a kɔnɔ i ye faamu. Mais o bɛ sɔrɔ cogo di o sɔrɔ cogo bɛ yen n tɛ se k'o fɔ aw ka antenne kan fɔlɔ. Oui. Parce que jamanajɔ ye fɛn ye caman ye gundo ye mun man kan ka bɔ kɛnɛ kan fɔlɔ parce que a ma mɔ parce que fo minnu bɛ décision ta an n'olu ka kuma kɛ ka bɛn kuma kan yan'an ka a jɛnsɛn i ye faamu. Parce que n'i bɛ jamana ɲɛfɛ n'i ye jamanaden ye surtout i ye ministériya kɛ jamana kɔnɔ kuma caman bɛ yen a ma ɲɛ dɛ a fɔli ma ɲi dɛ. C'est comme n'i taara mangoro geren k'e k'o tigɛ k'o dun e bɛ mangoro bila f'a ka mɔ dɛ. Donc baara dɔw bɛ yen an da tɛ se ka maga o la surtout sur les antennes ou bien dans les radios. Mais docteur ni nin bɛɛ jateminɛ a bɛ i n'a fɔ an ka Mali mara la an tun ye kɔsen bila ɲɛsen ɲɛ dugutigilakaw fan fɛ kosɛbɛ ni an ka gɛlɛya caman yɛrɛ ta ka d'a kan e bɔra sisan ka impôt ko fɔ impôt ko gɛlɛya kɛra sababu ye dugu dɔw kɔnɔ a gɛlɛyala fo mɔgɔw dɔw datuguna kaso n'a ɲɔgɔnnaw la mais n'an kun bɔra ni nin technique ye depuis yɔrɔ jan décentralisation tun bɛ se ka ɲɛ an bolo ka sɔrɔ an ma taga gɛlɛyabaw sɔrɔ a kɔnɔna na. Mais n'o de f'i ɲɛna n k'a fɔ an ka démocratie an m'a jɔ an ka danbe kan an m'a jɔ an ka tabiya kan. Ni an ka gafe ba in ta n'a bɛ wele ko constitution n'i taara Côte d'Ivoire ta n'i taara Burkina ta n'i taara Niger ta n'i taara Gabon ta i b'a fɔ a bɛɛ ye kelen parce que an ye tubabuw ka tabiyaw de ta k'o bila an fɛ yan. Sinon tiɲɛ yɛrɛ la anw ka danbe n'an ka tabiya ni Ivoiriyɛnw ta tɛ kelen ani Gabonɛnw ta tɛ kelen ani Congolais ta tɛ kelen logiquement an ka sariyabaw man kan ka kɛ kelen ye. Donc o de kama n'a fɔra ko f'an kan ka jamana sigi a sen fila kan gafe kura kuma min bɛ kan ka fɔ ne y'a kan ka lawaleya il faut k'u ka a sigi an ka danbe n'an ka tabiyaw kan danbe ni tabiya il faut que dugutigiw ni dugudenw ni fɛn fɛn bɛ wele légitimité traditionnelle coutumière olu jɔyɔrɔ ye mun ye k'u bɔ baara la ne bɛ mun wele ko sapeur pompier o ye mun ye n'i y'a mɛn sapeur pompier wulila dɔrɔn c'est que tasuma donna yɔrɔ dɔ tiɲɛni kɛra. Donc u tɛ se dugutigiw ma u tɛ se diinɛmɔgɔw ma u tɛ se minnu b'an ka fɛnw ɲɛfɛ an ka jeliw n'an ka numuw n'an ka u tɛ s'u ma fo ni tiɲɛni kɛra. Tiɲɛna. Donc olu bɛ se ka kɛ cogo di olu ka se ka sɔrɔ kulu kɔnɔ kulu min b'a a bali ta kana wuli hali ni ta wulila k'olu fana sɔnsɔn k'u kalan k'u la faamuya i ye faamu u bɛ se ka a baara kɛ cogo min a ma kɛ chaque fois an ka kɛ coup d'état ou bien an ka kɛ fɛn wɛrɛ i ye faamu o de kama ko baara ma daminɛ yɛrɛ fɔlɔ
Oui, oui, oui. C'est comme Dengue. Tant qu'à ma muso fou, à ma désro, à ma arrêta, attends que Diagale. Tant que n'a pas fana baka, va n'a pas Diagano. Mais domina à muso fou. Qu'à désro, qu'à commencer dans son bola. À bas de Mouno. Donc, ni fin ça va me faire garder un doutuma. Donibado. Qu'à la fois, qu'à Walé Mando. Qu'à Nine à la faire ça. À la carte, fanga doula. Encore nous continuer pour demain. Docteur, ne an ye jateminɛ kɛ i b'a ye an kɛrɛfɛ jamana dɔ n'i y'an sanga u ma i b'a ye a bɛ n'a fɔ olu ye parajan kɛ nin baara in na ka kɔn anw ye a jamana dɔw kɔnɔ fɛn min ye jamanatigilakaw dugutigilakaw lakodɔnni sɛbɛnw b'u bolo walima hali n'a sɛbɛn tɛ yen nɔ jamana kɔni tɛ fɛn kɛ ni u da ma don a la u kɔni bɛ ye a kɛnɛw kan wa u ka bonyaw bɛ segin u ma mais Mali kɔnɔ yan nɔ an b'a ye a bɛ n'a fɔ an bɛ kɔfɛ kosɛbɛ an kɛrɛfɛ jamanaw kɛrɛfɛ précisément Côte d'Ivoire, Burkina ani tukɔnɔ jamana tɔ ninnu ka taga Benin, Togo ninnu. E yɛrɛ m'a fɔ tukɔnɔ jamana ma. An bɛ ninnu ɲɛ pewu a b'anw de ɲɛna k'a fɔ u taara k'an to u ma taa k'an to dɛ an b'u ɲɛ yɔrɔ jan. Dugutigilakaw ka côté la. Mais n'i ye Tombouctou région dɔrɔn ta n ko Burkina fila ni tila de don n'i ye Côte d'Ivoire ni Sénégal ta mais olu saba de ye n'i y'o jamana kɛ saba ye o de ye Tombouctou dɔrɔn ye mais n'i ko Tombouctou i tɛ se ka Tombouctou fɔ n'i ma kangabaw ni kirinaw ni fɛnw fɔ n'i ma Sikasso les royaumes de Sikasso l'empire du Mali non ne bɛ kuma kelen de f'i ye Maliyɛn n'an y'an sigi sisan aw mɔgɔ duuru aw b'aw sigi aw bɛ baro kɛ n'aw tora baro la aw bɛ na k'aw ye balimama ye ka taga to ɲɔgɔn dɔn parce que la nation a existé avant l'État chez nous ni ko nation an bɛɛ ye kelen ye ne ye formation kɛ Mali jamana nin bɛɛ kɔnɔ n bɛ mun kɔlɔsi ni n taara fɛn dɔ la par exemple Kayi mɔgɔ ɲɔgɔn tɔgɔ fɔ tuma ni fɛnw u n'u pose café kɔnɔ n'u ye baro kɛ dɔrɔn u bɛ na k'a fɔ ja u ye balimama ye u t'a dɔn i b'o ye cogo min i b'a ye Gawo ten i b'a ye Gawo ɲɔgɔn i b'a ye Sikasso ten i b'a ye Sikasso cogo min i b'a ye Mopti ye yen ten an bɛɛ de ye kelen ye n'an bɛɛ tɛ kelen ka taa Mali cira a mɛnna parce que jamanaw cira u ma ni Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ u ma a gɛlɛya ɲɔgɔn sɔrɔ jamana kelen yira na minnu ka crise kɛra n'a ma kɛ capitale yɛrɛ kɔnɔ ni Mali tɛ Côte d'Ivoire kɛlɛ kɛra min capitale t'a sɔrɔ a la a Libéria ta kɛra min capitale t'a sɔrɔ a la Sierra Leone ta kɛra min Somalie ta kɛra min on est nation avant d'être État et le tout comme oui, docteur, la ligne concernant la reconnaissance des légitimes traditionnelles. Karakamba Luka Kenokan, il va sur le Bonya Betagadi, Dugutigla Kauma, ou Jamanatikla Kauma, mais enfin non, ne Aukani Ulika Jo Laban Nurete, Kochamambeke, Dugutigla Kaute Chati quoi. On est au État. Il s'agit voilà à ce niveau. Parce que la constitution est belgain. On est une société Manganga, Nyarami quoi. Côte d'Ivoire bɛ se ka wuli ou bien Gabon bɛ se ka wuli muso min ka di ye ka taa furu i tɛ maa si ɲininka mais Maliyɛn den dɔ yira n na kɛ mun bɛ se k'a fɔ k'a bɛ taa muso furu k'a ɲini k'a bɛɛ kɛ a fa n'a ba balolen bɛ i ye fa m'a ɲini parce qu'il y a la société il y a l'État mun y'o de f'i ɲɛna ko légitimité c'est les deux pieds légitimité traditionnelle la légitimité et la légalité. La légitimité, ça, c'est la société qui te reconnaît toi comme il y a donc à vous aider ou qu'à douter des fois d'oubé, il moitié d'oubé, il faut voir oui légitimité. Mais la loi l'égalité ou le gouvernement, sinon nous n'avons pas depuis en état indépendance là, mais en y a qu'à faut que on a des jolis politiques de l'entrée. Or, je dis que il y a une politique, il y a une politique dans les gars qui la font. Il y a une politique, mais t'as bien voulu il y a des gens qui ont bien. Mais à foyer, dès que je suis là, je suis à Dengouni. Je ne faut dire ou Katambo la donner. Ni islamien ou Manakana, d'être ni église de bêta église là, ni protestant de ou bêta chapelle là. Au d'où foyer que a foyer fana jon de ni den ka ta muso furu ou bien den muso ka ta furu mɔgɔ ma
ama fa ɲininka ama ba ɲininka ama kabila si ɲininka mais e bɔra Mali société kɔnɔ o de kan k'an bɛ tɔw ɲa e bɛ kan ka yɔrɔ min fɔ Côte d'Ivoire tan n'i ye 18 sɔrɔ hali 15 mais i tɛ dumuni kɛ so tun mais yan maa si t'i den bila k'a lafili i ye faamu k'a ye 15 sɔrɔ 115 hali den ye 30 sɔrɔ a bɛ se ka sɔrɔ aw kan aw b'a kɔlɔsi parce que an ka société bɛ société tɔw ɲa mais état de bɛ retard la parce que u ye Faransi tabiyaw de ta k'a essayer ka jamana jɔ n'o ye jamana tɛ se ka jɔ n'o ye o dɔw bɛ se ka ta mais a fanba ka kan ka ta an yɛrɛ ka tabiyaw kɔnɔ sinon ninnu si t'an ɲa an k'an sigi k'a lajɛ dɔrɔn an ka gafe labɔ bi gafe mun sigilen bɛ an ka danbe n'an ka tabiyaw kan an ka gafe labɔ bi mun b'a jira k'a fɔ ko démocratie tɛ jɔ politique dɔrɔn kan a bɛ jɔ baara de kan fɔlɔ an ka se ka mɔgɔw bila baara la mais i b'a lajɛ jamana in bɛ kɛ ɲɔgɔn caman maa si ma t'an ɲa an danbe in dɛ an banna an danbe in na n'an seginna an danbe ma k'a fɔ Mali ni jamana si tɛ kelen ye diɲɛ kɔnɔ parce que a sigira jamana ba 3 kan n'a bɛ wele tubabukan na empire du Ghana, empire du Mali, empire du Sogui jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ mun jɔr'o kan ne yɛrɛ ni maa caman bɛ baro kɛ u jamu Traoré u jamu Jara u jamu b'a ɲɛna k'a fɔ u bɛ bɔ Segu u bɛ ja u bɛ Gawo u tɛ bamanankan hali bamanankan kelen mɛn mun b'o jira komi i bɛ taa dɔ sɔrɔ Kayi a jamu AGX mais i b'a sɔrɔ a tɛ Tamasɛki kan mɛn i t'a yɔrɔ si ni Mali tɛ ok o de kama a bɛ fɔ ko Mali jamana in dɔrɔn la i bɛ se ka bɔ kɔrɔn ka taa Tilebin i tɛ kɔngɔ k'a fɔ siyɔrɔ i tɛ siyɔrɔ sɔrɔ o ye nkalon ye hali tubabuw ɲininka tubabuw minnu bɛ baara k'an fɛ yan n'u nana n'u ye san 2 kɛ u t'a fɛ ka taa tellement jamanaba de don et puis siyaw dɔw bɛ anw fɛ yan olu ye sabanw de par exemple dɔgɔnɔw ye sabanw de e ka taa dɔgɔnɔ jamana la i ka ire lajɛ u dun bɛ Clemson dun bɛ su dɔ yɔrɔ min nin sera ka dilan cogo di ɲininkala joli nana ka taa dɔgɔnɔ jamana la ka taa an ka dɔnniya ta ka se ka na an yɛrɛ mara n'o ye an ka segin an danbe ma wɛrɛ an ka segin an ka tabiyaw kan tabiya fɔlɔ o ye baara ye maa ma tɛ baara kɛ ni an ka jamana in kɔnɔ dugu kɔnɔ i bɛ gɛn i bɛ bɔ dugu kɔnɔ ne tɛ baara kɛ maa ma tɛ dɔnniya ɲini i bɛ gɛn maa ma ko denmisɛnnin ko k'i bɛ wolo ni cɛkɔrɔbaw ka wɔsi ye i bɛ gɛn docteur an ye faamuya sɔrɔ nin na wagati ale b'an nɔfɛ ɲininkali labanna docteur Abdoulaye Sall an bɛ cɛmancɛ fanga kɔnɔ nin wagati in na cɛmancɛ fanga min kɔnɔna na baara belebeleba dɔw bɛ sen na min bɛ tali kɛ an ka jamana sigi gafeba n'a bɛ wele ko constitution o ka segin ka sɛbɛn kura ye ka constitution kura d'a ma o baara bɛ sen na n'a fɔra ko e ka ladilikan di bi min bɛ se ka kɛ kuncɛ ni constitution min bɛ jamana basigi i bɛ mun fɔ a ko la. non kuma dɔw kan ka ban m'a f'i ye constitution bɛ sigi jamana danbe kan a n'a tabiyaw kan constitution bɛ sigi baara kan constitution bɛ sigi politique kan mais n'a sigira politique kan kalata ni kalafili bɛ kɛ mɔgɔ min ye maa mun hakili bɛ an danbe na an ka tabiyaw la c'est à dire baara ka hinɛ ɲɔgɔn na i ye faamu ka ɲɔgɔn dɛmɛ parce que n'i y'a lajɛ hali an ka commune sigilen bɛ fɛn 3 de kan a bɛ wele ko vouloir vivre sigiɲɔgɔnya k'a diya ɲɔgɔn bolo an ka to ɲɔgɔn ta la i ye faamu filanan solidarité bɛn an ni ɲɔgɔn cɛ sabanan développement économique social et culturel i ye faamu mais n'a a fɔ ye k'a fɔ ko Mali tɛ se k'a yɛrɛ balo de or 1956 59 wɔlɔfɔw Sénégalais dun bɛ malomisɛnnin a malomisɛnnin dun bɛ bɔ min a dun bɛ bɔ Tienfala a dun bɛ wele ko le riz brisé de Tienfala mais taa Tienfala la kɛ bi
mais to wo de yelema kata nani ri dendo chine o ka antomi conscient ko kuma ro kan abe sambu abe mo o kuma na ala kan sondron kan son saballa hal saka jamana in kalfa masa alala an ka hina jamana na an yɛrɛ dama an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ no an taara o sira fɛ ka ca ala fɛ ala bɛ ko nɔgɔya aw yɛrɛ denmisɛnninya ala k'aw makɔrɔbaya k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn u bɛ n ka foli lase kinbiri fana ma parce que o fana y'an kɛlɛkɛ ɲɔgɔn de ye parce que a fana bɛ san 40 san 45 bɔ a fana bɛ kɛlɛ la depuis aw ma wolo i ye faamu mais halisa a bi sɔn i ye faamu ala k'an bɛɛ sɔn ala ka jamana in sɔn ala ka ni lafiya ye jamana in kɔnɔ voilà docteur an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ne de b'aw fo Danbe Jabaranin filɛbagaw aw minnu y'an filɛ fo ka se nin wagati ma foli ni waleɲuman dɔn o ye aw ta ye nin ko an y'an ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ wɛrɛ kɛnɛ kan jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen min na an wulila ka se an ka cɛkɔrɔba ma docteur Abdoulaye Sall n'ale ye kulu ɲɛmaa la bi kulu min bɛ wele ko CRI 2002 kuru in ye baara caman kɛ baara min an bɛ se k'a ye k'a fɔ an ka jamanatigiw ladalatigiw olu bɛ se ka lakodɔn cogoya min na jamana yɛrɛ fɛ ka fanga don u la u ka baara kɔnɔna na n'o dɔ kuncɛla nin wagati in na ne lakodɔn ni sɛbɛn talen ye ka di an ka dugutigilaka n'an ka kintigilakaw ma Mali kɔnɔna na o baaraw kɔnɔna na an wulila ka s'ale ma baro bolila min kan o de ye an ka jamanatigiw dugutigiw légitime traditionnel u jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye jamana ka ɲɛtaga jamana ka basigi la a ye faamuyali caman sɔrɔ nin kɔnɔna na ne de bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen na ka foli ni waleɲuman dɔn segin ka kurakura ka se aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ ala k'an bɛn diɲɛ don wɛrɛ la jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh